سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اکیلا کرنے کے چکر میں، اور یہ مشن ختم ہی نہیں ہو رہا، بالکل انتھک قسم کے لوگ ہیں جو اس کام پر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ شاید ہم سب کے لیے کرنے کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں، لیکن وہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ وہ صرف یہی کام کر رہے ہیں۔ انہیں دن رات کوئی اور کام نہیں کرنا، روزانہ میٹنگ کرتے ہیں کہ اب اور کیا کیا جائے، مزید کیا کیا جائے، کہاں مقدمہ درج کیا جائے، کہاں سے دباؤ ڈالا جائے، سارا کچھ کر کے اب دیکھ لیا ہے۔ شہباز گل کو جس طرح سے اس کے کمروں میں لے جایا گیا، وہاں پہ جس طرح پسندیدہ میڈیا کو پہنچایا گیا، اور جس کے طریقے سے ایویڈنس اکٹھا کیا جا رہا تھا، اس پہ تو کرائم رپورٹرز نے اڑا کے رکھ دیا پولیس کو، اسلام آباد پولیس کو، کہ یہ آپ کا پروفیشنلزم ہے۔ نہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے ہیں، پستول آپ نے اٹھا کے آپ نے ملزم کے ہاتھ میں دے دیا وہاں پہ، اور صرف فوٹیج بنانے کے لیے۔ تو یہ صرف میڈیا کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے۔ اگر اس میں کوئی قانون یا کوئی قانونی پہلو ہوتے جو پہلے شاید شروع میں کسی کے دماغ میں ہوں، اب جن کا کنسرن تھا وہ بھی اس گیم سے آؤٹ ہو گئے ہیں۔ اب تو صرف حکومت ہے اسلام آباد کی اور پولیس ہے اسلام آباد کی جو شہباز گل کو اور اس معاملے کو گھسیٹتی پھر رہی ہے۔ اور اس میں سے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے، جو لوگ اس حکومت کو لے کر آئے نا، وہ اب یہ حکومت سے یہ بھی نہیں کہہ پا رہے کہ آپ زیادتی نہ کریں، کیونکہ یہ حکومت جانتی ہے کہ ان کو لانا ہی ایک بہت بڑی زیادتی تھی۔ زیادتی کر کے تو لانے والے جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، جنہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا ہے، جنہوں نے وہ ایلفی لگائی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز میں جس سے یہ جڑ جائیں آپس میں، حالانکہ سارے ایک دوسرے کے پرانے دشمن ہیں۔ اب وہ جو طاقتور سہولت کار ہیں جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا، وہ بھی ان کو بے ایمانی سے، بددیانتی سے اور زیادتی سے منع نہیں کر پا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ خود تو زیادتی کر کے ان کو لے کر آئے، تو کس منہ سے ان کو منع کریں؟ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ایک آج فواد چودھری صاحب نے بات کی، میں پہلے وہاں سے اس ویلاگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ اپنی صوبائی حکومتوں پر واضح کر دو، لوگوں نے ووٹ صرف وزیر بننے کے لیے نہیں دیے۔ عمران خان کی گرفتاری کی کوشش ہو، 25 مئی کے واقعات ہوں، یا شہباز گل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاری اور ٹارچر، آپ نے ورکروں کو مایوس کیا ہے۔ اسلام آباد کی 25 کلومیٹر پر حکومت کرنے والے بدماش بنے بیٹھے ہیں، یہ فواد چودھری نے کہا جی۔ اور ایکچولی انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو نہیں کہا، خیبر پختونخوا کی حکومت کو جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ فوراً کر دیتے ہیں، میکسیمم باتیں وہ لوگ مان لیتے ہیں۔ محمود خان کافی عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ حکومت تبدیل بھی نہیں ہوئی، آپ جانتے ہیں، اور وہ ووٹ 4 سال پہلے کا ملا ہوا ہے۔ اصل میں ان کا اشارہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف ہے، وزیر بھی نہیں وہ کہنا چاہ رہے تھے، ایکچولی ان کا اشارہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف ہے، چودھری پرویز الہی۔ چودھری مونس الہی اور چودھری پرویز الہی کے کریکٹر پہ اگر آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا، ایک تو ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں۔ عمران خان صاحب کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا، یا تو وہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے دیتے، یا وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے۔ اگر حمزہ شہباز کو بننے دیتے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت چوٹ لگتی، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پرچوں پہ پرچے ہوتے۔ یہ 25 کلومیٹر کی حکومت نے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اگر پنجاب میں بھی ان کے پاس حکومت ہوتی تو وہ ناطقہ بند کر دیتے۔ تو عمران خان صاحب کو مجبوراً یہ کڑوا گھونٹ کرنا پڑا کہ چودھری برادران کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیٹ دینی پڑی، 10 سیٹوں کے بدلے میں ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا۔ اب وہ ایسے اتراتے پھرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پنجاب کی حکومت بنائی ہے، یا انہوں نے کوئی احسان عظیم کیا عمران خان صاحب پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ 10 سیٹوں کے ساتھ کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنتا، یہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا پرویز الہی پہ احسان ہو سکتا ہے، اور پرویز الہی کو بنانا بھی مجبوری تھی۔ اگر عمران خان کے بندے پورے ہوتے تو وہ کبھی بھی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہ بناتے، میرا یہ گیس ہے۔ اور دوسری جانب پرویز الہی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں، عمران خان صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں اور بار بار کہہ چکے ہیں کہ عثمان بزدار پسند نہیں تھا طاقتور حلقوں کو یا نیوٹرلز کو چلیں۔ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ نیوٹرلز کو عثمان بزدار پسند نہیں تھا، اور جو آپشنز بار بار سامنے آتی تھی ان میں سے ایک آپشن پرویز الہی بھی تھا، لیکن عمران خان صاحب پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بنانا چاہتے تھے۔ لیکن اب پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے، وہ لوگ چاہتے تھے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نہ ہو اور پرویز الہی چاہے بن جائے وزیر اعلیٰ پنجاب، تو خواہش تو پوری ہو گئی۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے جو عمران خان کی چوائس تھا، جو کسی اور کی چوائس تھا پرویز الہی، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان صاحب کو مجبوراً بنانا پڑ گیا ہے، اور عمران خان صاحب خود وزیر اعظم پاکستان بھی نہیں رہے، تو ہو تو وہی گیا جو کوئی چاہ رہا تھا، جو جس کی خواہش تھی وہی ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سیاست ہے اور یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہاں پہ یا تو آپ کو چوز کرنا تھا حمزہ شہباز، اس کو دوبارہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا تھا، یا پھر آپ کو پرویز الہی کو بنانے کا کڑوا گھونٹ کرنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے کڑوا گھونٹ کیا ہے، لیکن پرویز الہی وکٹ کے دونوں طرف ابھی بھی کھیل رہے ہیں۔ ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف میں آنے کا، اور یہ شروع میں اپنا پینترا بدل بھی گئے تھے ایک بار، پرویز الہی اور ان کا بیٹا پینترا بدل گئے تھے ایک بار۔ انہوں نے ایکچولی اپنا پینترا واپس کب کیا؟ جب ان کو 24 گھنٹے کے لیے ٹکا کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بے عزتی ہوئی، اور ان کو پتا چلا کہ بھی نوجوان ہم سے ناراض ہو جائیں گے، فیوچر میں ہم پالیٹکس کیسے کریں گے،
अगर इस वक्त हम इमरान खान को छोड़ देते हैं तो मोहम्मद सलाई ने अकलमंदी की, उसने अपने वालिद को समझाया कि वज़ीर आला हम इधर से भी बन सकते हैं, आ जाओ इधर से वज़ीर आला बनने की तैयारी करते हैं, फ्यूचर की सियासत तबाह हो जाएगी, इमरान खान के साथ खड़े हो जाओ वरना गालियां पड़ेंगी लोगों से। लिहाजा ये इस तरीके की सियासत करके यहाँ पे आए हैं, बाकायदा जो है वो चीज़ें तय करके, और इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को भी बचाया हुआ है। फिलहाल यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब भी खुद बने हुए हैं परवेज़ इलाही साहब, और अपने मामला इनके तकरीबन दुरुस्त ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो मामला सारे ख़राब हो गए हैं और लोगों को समझते हैं कि शायद लोग बेवकूफ़ हैं। बहुत सारे जो मुकदमात हैं जो ख़त्म होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, बहुत सारे मुकदमात जो सहाफ़ियों के ऊपर हैं जो ख़त्म होने चाहिए, उनके ख़त्म ना होने के पीछे मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब और उनके जो दूसरे दोस्त हैं उनका हाथ है, और वो नहीं होने दे रहे। पंजाब के अंदर जिन अफसरान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तशद्दुद किया, उनके साथ ज्यादतियाँ की, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की कोशिश की जाती है तो परवेज़ इलाही साहब की वजह से ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो है वो ताकतवर हलकों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बदस्तूर इस्तवार किए हुए हैं, और इमरान खान साहब को भी वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके मेरी वज़ारत आला लंबी होती चली जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। किसी भी वक्त जब इमरान खान साहब का टेम्परामेंट जवाब देगा, वैसे तो वो बहुत मुश्किल से जवाब देता है, लेकिन जब वो जवाब देगा तो फिर परवेज़ इलाही साहब और मोहम्मद सलाई को भी जवाबदेह होना पड़ेगा, और उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने पंजाब के अंदर ऐसा क्या किया जिससे ये हुकूमत बनाने का कोई फ़ायदा हुआ और टकेगा। पर्चे सारे वैसे ही, अफसर सारे वहीं पे, सिर्फ थानेदार इधर से उधर कर दिए, बस एक टके का काम ऐसा नहीं किया जो ये हुकूमत आए और आखिर रिवर्स करती हो हमजा शहबाज के दौरे हुकूमत का। कुछ नहीं किया इन्होंने, सब कुछ वैसे का वैसे ही है। जनूबी पंजाब जो है वो सैलाब के अंदर डूब रहा है, वज़ीर आला पंजाब को वहाँ होना चाहिए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर, और वहाँ पे दिन रात काम करना चाहिए, वहाँ नजर ही कोई नहीं आ रहा, सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है हुकूमत। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब होते तो वो जनूबी पंजाब को किस तरह जाकर संभालते, आप बिल्कुल इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार से ज़्यादा मायूस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इमरान खान साहब का मुंह बंद करने के लिए जिन लोगों ने कोशिश की है उनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर उनकी खबरें इतनी तेज़ी से छपी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यानी पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल लीडर मौजूद हैं वो सारे जोर लगा लें, पाकिस्तान का कोई बड़े से बड़ा ओहदेदार, आप समझ रहे हैं मैं किसका कह रहा हूँ, कोई भी जोर लगा ले, पाकिस्तान से बड़ा ताकतवर से ताकतवर आदमी, नंबर 1 ताकतवर आदमी भी जोर लगा ले कि मेरी इतनी कवरेज हो जाए एक दिन के अंदर, नहीं हो सकती। सिर्फ इमरान खान साहब पे ये जो एक दहशतगर्दी का मुकदमा किया गया है ना, इस एक खबर को कैसे रिपोर्ट किया पूरी दुनिया ने, 30 के करीब बैनुल-अक़वामी सहाफ़ती इदारे, जहां पे खबर लगना पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब हो सकता है। यानी एक लीडर को अगर वो वज़ीर आज़म बने तो 2-3 साल में इतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी इमरान खान को एक दिन में मिली है, और उस बंदे के ऊपर ये पाबंदी लगा रहे हैं। जरा देखें कौन कौन सा मीडिया मैं आपको बताता हूं, CNN, BBC, अल जज़ीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, TRT वर्ल्ड, DW न्यूज़, 24 न्यूज़, फिर ये जो रशियन टीवी है वो भी, और RT न्यूज़, द हिल, और VN न्यूज़, गल्फ टुडे ये अरब है, और साउथ एशिया टाइम्स, फिर द न्यूज़ अरब, इसके बाद जी वॉल स्ट्रीट जर्नल, रॉयटर्स, वाशिंगटन पोस्ट, खलीज टाइम्स, AFP न्यूज़, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोरम। ये मैंने आपको चंद बताए हैं। 30 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी बड़े सहाफ़ती इदारे जिनके अंदर शायद इकट्ठी अमेरिकन सदर की भी खबर नहीं लगती है एक साथ, ऐसे प्यूटन की भी खबर नहीं लगती है एक साथ, ऐसे चाइनीज़ प्रेसिडेंट का बयान भी शायद ऐसे नहीं छपता जैसे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे का बयान यहाँ पे इन तमाम मीडिया हाउसेज के अंदर छपा है। अब आप अंदाज़ा कर लें आप किससे लड़ रहे हैं। इतने बड़े कद का आदमी आपके पास मौजूद है पाकिस्तान में, और बोनों के ऊपर जो है वो तकिया किया जा रहा है, छोटे छोटे बोने जो है उनको इकट्ठा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कतर गए हैं पूरा लाओ लश्कर लेकर, और बड़े सूटेड बुटेड होकर। वहाँ पे कतर में जो अमीर तरीन लोग उनको मिल रहे हैं, जिनके जो बिलियनियर्स हैं और जो बहुत दुनिया के अंदर उनके कारोबार फैले हुए हैं, वो चप्पल पहन के और अपने रवायती कपड़ों में मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने वो रवायत भी तोड़ दी जो इमरान खान ने कायम की थी कि मैं कौमी लिबास में पूरी दुनिया के दौरे करूंगा, और आज शहबाज शरीफ साहब पेंट कोट बूट टाई लगाकर अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए उन्हीं जैसा जो है वो हुलिया अपनाकर चले गए हैं कतर में, और वहाँ पे जो है वो दौरा कर रहे हैं। और कतर में इमरान खान साहब ने स्टेडियम में जब एक तकरीर की थी तो 20,000 पाकिस्तानी आए थे। शहबाज शरीफ साहब से कहा गया है कि मियाँ साहब ऐसी कोई बात सोचिएगा भी मत, क्योंकि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आप नहीं कर पाएंगे, और ऐसी कोई ख्वाहिश सोचिएगा भी मत, कहना तो बहुत दूर की बात है। अब नाजरीन, जो लसबेला हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट हुआ था अफसोसनाक, जहाँ पे कुछ लोग शहीद हुए थे, उसमें जो अकाउंट इकट्ठे किए गए वो 580 अकाउंट हैं जिनके ज़रिए 2,350 पोस्ट की गई हैं,
जहाँ पे शोहदा की तौहीन की गई है मुबैना तौर पे। अच्छा, ये अब जो रिपोर्ट हुआ उसमें यह है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, कोई ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट नहीं थी कि सबने मिलकर, कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसने जानबूझकर किसी मुल्क के साथ मिलकर, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट भी झूठ साबित हो गया, जो बाकी स्टेटमेंट्स आ रहे थे, सलीम साफ़ी ने जो कहा, जो अंसार अब्बासी ने कहा, जो इल्ज़ामात लगाए वो गलत और झूठ साबित हुए, लग़्व साबित हुए और वो उनको साबित नहीं कर पाए। इसमें 178 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ उनका कहीं लिंक ऐसा जोड़ा जा सकता है कि माजी में जो उन्होंने ट्वीट्स किए वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सूट करते रहे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो अपने अकाउंट्स हैं, जो उनके फॉलोअर्स के हैं, वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ हैं। अब इतने सारे अकाउंट्स के अंदर से अगर 178 ऐसे अकाउंट मौजूद हैं जो 30% बनते हैं टोटल अकाउंट्स के, जिन्होंने इस किस्म के तौहीन अमेज जुमले ट्वीट किए हैं, तो बाकी किसके हैं? यानी जानना तो ये चाहते हैं कि बाकी 400 से ज़्यादा लोग कौन हैं जिन्होंने इस किस्म के ट्वीट्स किए थे, उनका ताल्लुक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, वो किस नज़रिए के हामी हैं, इसके बारे में नहीं बताया गया। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया 2 नंबरी करता है और जो इंक्वायरीज भी करवाई जाती हैं जानबूझकर उनमें एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। यानी हर एक का किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक तो होता है। 178 अकाउंट्स को ड्रैग करके, घसीट के, कुछ भी करके आप पीटीआई के करीब तर साबित करने में कामयाब हो गए। उनमें से एक भी शख्स या शख्सियत या एक भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो किसी मेन शख्स का हो, किसी ओहदेदार का हो या किसी ऐसे बंदे का हो जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई करता धरता हो। कोई भी ऐसा नहीं निकला। जो निकले हैं वो अननोन से लोग हैं, वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने यहां पे ये गलती की है। लेकिन जो बाकी 400 के करीब अकाउंट्स हैं वो किसके हैं उसके बारे में नहीं बताया गया। और ये भी नहीं बताया गया कि इसमें से पीएमएलएन को पसंद करने वाले कितने हैं, पीटीएम को पसंद करने वाले कितने हैं, फजलुर रहमान से मोहब्बत करने वाले कितने हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी से मोहब्बत करने वाले कितने हैं। सिर्फ और सिर्फ स्क्रूटनी जो की जा रही है या करने की कोशिश की जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की करने की कोशिश की जा रही है। एक जबर का दौर है। और देखिए, जिस वक्त शहबाज गिल ने यह कहा ना कि यस इट्स ट्रू, मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर जिनसी असॉल्ट हुआ है, तो उन्होंने कहा यस इट्स ट्रू, कि ये बात सच है। अब ये कितनी तकलीफ दे बात है। क्या हम जंगल में रहते हैं? ये मुल्क नहीं है। तो फिर आप ये अनाउंस करें कि यहां पे ताकतवर को रहने का हक है और ताकतवर को जीने का हक है। अपने अपने पास ताकत जमा करो और ताकत के साथ डटकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ मोर्चा बनाकर। फिर इसी तरह ये मुल्क चलेगा। कोई कानून है या नहीं? कानून की कोई अमलदारी है या नहीं? शहबाज गिल कोई अननोन आदमी तो नहीं है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वहां से पाकिस्तान में आया। मेरी कई दफा इससे बात हुई, उसने कहा मैं पाकिस्तान के लिए आया हूं। और मैंने एक दफा, वैसे हम बैठे बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा गिल साहब तुसी कोई काम, कोई कारोबार, कोई धंधा क्या? कहते हैं यार मैं क्या करूं, मेरा यहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है और मैंने अपने आप को, अपनी जिंदगी को पाकिस्तान के लिए वक्फ करके मैं आया था। ये सोच कर आया था कि कुछ भी करूंगा, पाकिस्तान के आगे बढ़ने के अंदर रोल प्ले करूंगा। वो इस तरह की बातें करता था मेरे साथ शहबाज गिल। अब चले, आप उसकी नीयत पे आप शक कर सकते हैं, हो सकता है वो ना कर रहा हो जो वो दावा करता था, लेकिन देखिए वो अमेरिका छोड़कर आया, वो यहाँ पाकिस्तान में काम करना चाहता था और उसके बाद आपने उसको निशाने इबरत बना दिया। आप क्या चाहते हैं कोई और कभी वापस ना आए पाकिस्तान में? जो बाहर चला जाए वो अपने बच्चों को भी मना कर दे। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।